बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुस्समद का जिक्र आज किया जाएगा और ये जिक्र रूहानियत को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। दुनिया और आखिरत के सारे काम बन जाते हैं। इंतहाई तवज्जो के साथ इसको आपने समाअत करना है। अपने मकसद को अपने जहन में रखते हुए इसको सुनिए और ये तसव्वुर कीजिए कि इसको सुनने के साथ मेरे सारे काम बनते चले जा रहे हैं। अल्लाहुस्समद, 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 अल्लाहुस्समद,
الصمد الله 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 الصمد
الصمد الله 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 الصمد الله
الله الصمد 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 الله
الله الصمد 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 الله الصمد